Audio Jungle. Audio Jungle. Hi friends, welcome to Elijah's Study Point. आज आम +3 फर्स्ट सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 2 भारत संविधान परिचय यूनिट 1 चैप्टर 2 फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीटली आलोचना करवा। यही क्लास टी +3 फर्स्ट सेमिस्टर छुआंक सह कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर होता समस्त पिलामानक पई इंपोर्टेंट रहइबो। पूर्व क्लास मानकरे आमे यार चैप्टर 1 रे थिबा संविधान कौन, प्रिएम्बल कौन, संविधान मौलिक वैशिष्ट्य संपर्क में आलोचना कर सारी। जो मैंने से क्लास गुड़ी को देखी ना प्रथमे जाई देखी दिंतु, मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देछि। तो चलतु डेरी न करी आज क्लास को आरंभ करवा। चैप्टर 2 रे रही मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार कौन, मौलिक अधिकार पृष्ठभूमि, मौलिक अधिकार प्रकृति, मौलिक अधिकार श्रेणी विभाग ए संपर्क में आम आज आलोचना करवा। व्यक्तिर व्यक्तित्व विकास पई आवश्यक होउतबा सुजोग अवस्था और परिवेश को साधारणतः अधिकार कहुए। तो अधिकार क्या कहुए ना व्यक्तित्व विकास पई जो सब आवश्यक सुविधा सुजोग मिलता है आम कहवा अधिकार। यही अधिकार मानव जीवन को सरस सुंदर भाव गठन करें। नेहरू भाषा रे मौलिक अधिकार संविधान विवेक सदृश। तो नेहरू जवाहरलाल नेहरू तांको भाषा रे मौलिक अधिकार होची संविधान विवेक सदृश। तो तार पृष्ठभूमि संपर्क में जानिबा मौलिक अधिकार कोठु आसी को एक्ट अनुसार हेतिला। प्राय समस्त सांविधानिक सरकार रे नागरिक मानक अधिकार प्रदान कराइछि, कारण सांविधानिक सरकार एक गणतांत्रिक सरकार। एठारे शासकर स्वेच्छाचारिता को प्रतिहत कराए। आम नागरिक मानकर मौलिक अधिकार पछरे रही ब्रिटिश माग्ना कार्टा और अमेरिकार अधिकार प्रत बा बिल ऑफ राइट्स। तो यहाँ इंपोर्टेंट रही। तो ब्रिटिश माग्ना कार्टा एवं अमेरिकार बिल ऑफ राइट्स यही दुईटीर प्रेरणा द्वारा आमर मौलिक अधिकार सृष्टि होइछि। संभवतः अमेरिका संविधान सर्वप्रथमे नागरिक मानक मौलिक अधिकार प्रदान करथिला। तो किए प्रथमे नागरिक मानक मौलिक अधिकार प्रदान करथिला? अमेरिका। मौलिक अधिकार विषय आम संविधान तृतीय भाग में धारा 12 रु 35 मध्य वर्णित होइछि। तो मौलिक अधिकार केउ धारा वर्णित? धारा 12 रु 35। तेबे निर्दिष्ट अधिकार गुड़िक धारा 14 रु 32 मध्य प्रदत्त। निर्दिष्ट अधिकार केते धारा केते धारा 14 रु 32। 1945 मसीह मौलिक अधिकार उपरे साप्रू कमिटी गुरुत्व देथिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षतार 57 जणिया परामर्श कमिटी गठित होता। तो यहाँ था तार पृष्ठभूमि। ये देखो आम केतेक इम्पोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन पाई। ब्रिटिश माग्ना कार्टा एवं अमेरिकार बिल ऑफ राइट्स यहाँ एमसीक्यू पढ़ी पारे। एवं कौ धारा कौ भागरे मौलिक अधिकार लिपिबद्ध भाग हूँ तृतीय थर्ड पार्ट रे तृतीय भागरे मौलिक अधिकार लिखा जाइछि एवं धारा 12 रु 35। किंतु प्रकृत में आमर केतेटा अच्छी निर्दिष्ट भाव में 14 रु 32। एति तार पृष्ठभूमि कौठु मौलिक अधिकार आसी। नेक्स्ट मौलिक अधिकार प्रकृति तार नेचर कौन, फंडामेंटल राइट्स नेचर कौन। जड़े भारतीय नागरिक उपभोग करथिबा अधिकार गुड़िकर अनेक तात्पर्य रही। मौलिक अधिकार सहित नागरिक मानक केतेक अन्य अधिकार मध्य दी जाइछि एवं सेगुड़िक मध्य न्यायालय रे विचार योग्य। मौलिक अधिकार प्रकृति निम्न रे आलोचना कराइछि। तो केतेक प्रकृति निम्न रे आलोचना करागला। तो प्रथम अच्छे नागरिक और विदेशी। नागरिक मानक पई मौलिक अधिकार अच्छी, विदेशी मानक पई यह न थाए। तो साधारणतः मौलिक अधिकार गुड़िक नागरिक पई प्रযোज्य होइथिले केवल बेले अनेकांश विदेशी मानक प्रति तार परिसर उन्मुक्त रही। उदाहरण स्वरूप बाक स्वाधीनता, संगठन, शांतिपूर्ण समावेश पई विदेशी माने दाबी करि परिबे नाही। मात्र समानता आईन, जीवन सुरक्षा पई उभय दाबी करि परिबे। जीवन धारण पई विदेशी मानक सुजोग दिया जायछि। तो एठारे नागरिक एवं विदेशी ए कॉन्सेप्ट आसिला। नागरिक मानक केउ अधिकार दिया हबो, विदेशी मानक केउ अधिकार दिया हबो। नागरिक मानक प्रायतः सब अधिकार दिया जाय थाए, किंतु विदेशी मानक किछि अधिकार दिया जाय नथे जो माने सेमानक पई दाबी करि परिबे नाही। जेपरि कि बाक स्वाधीनता, संगठन गठन करबा, शांतिपूर्ण समावेश पई जोटा कि हमर आर्टिकल 15 रे अछि। तो एथि पई से माने दाबी करि परिबे नाही एवं तांको समानता आईन दिया जाय परिबो एवं जीवन सुरक्षा पई तांको आईन दिया जाय परिबो।
ତାପରେ ଅଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଏବଂ ଅସ୍ତି ସୂଚକ ଅଧିକାରର ସମାହାର। ତ ଅଧିକାରରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅଛି ଏବଂ ଅସ୍ତି ସୂଚକ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ବାରଣ କରିଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ବାରଣ କରାଯାଇନଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ତି ସୂଚକ। ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅସ୍ତି ସୂଚକ ଅଟନ୍ତି। ଧାରା 15 କ ଅନୁସାରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ଓ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କାରଣରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଧାରା କ ଯେଉଁଟାକି 15 ଧାରାରେ ସେଟା କ'ଣ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକ ମଧ୍ୟରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଧାରା 19ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ 6ଟି ଯାକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅସ୍ତି ସୂଚକ ଅଟେ। ଧାରା ଯେଉଁ 19ରେ ଅଛି 6ଟି ସ୍ୱାଧୀନତା, ଯେଉଁଟାକି ଜୀବନ ଧାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉ, ସଂଗଠନ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉ, ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅସ୍ତି ସୂଚକ, ଏଗୁଡ଼ା ବାରଣ କରାଯାଇ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଅସୀମ ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିପ୍ରତି ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟ ଆସିବ ତ ସେତେବେଳେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଧାରା 19 ଏବଂ 32 ଧାରାକୁ ସଂକୁଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଧାରା 19 ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଏବଂ ଧାରା 32 ଯେଉଁଟାକି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର, ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ସଂକୁଚିତ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ। ନାଗରିକମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କ୍ଷମତା ପରିସରଭୁକ୍ତ। ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଅଛି? ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କିଏ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କଲେ ବା ଆଘାତ ହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା। ଲଙ୍ଘନୀୟ ନୁହେଁ, ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ବିଚାର ବିଭାଗକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ଦିଆଯାଇଛି। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସଂସଦ ଅଯଥା କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବିରତ ରହିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନକୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ପରିସର ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏହାର ପରିସରକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମ ଦେଶ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠାରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ, ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ'ଣ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଇନକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପୃଥକ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଗୋଟେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପୃଥକ ହୋଇଥାଏ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜୁଛି। ନ୍ୟାୟିକ ପୁନର୍ବଲୋକନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସ୍ୱାଧୀନତା କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି? ନ୍ୟାୟିକ ପୁନର୍ବଲୋକନ। ତ ଏଇ ନ୍ୟାୟିକ ପୁନର୍ବଲୋକନ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ରହିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲା ବେଳେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅକାମୀ କରିଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର। ନିହାତି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ରହିଥାଏ। ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ। ତ ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ତାର ପ୍ରକୃତି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରକୃତି। ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ଅସ୍ତି ସୂଚକ, ଅଧିକାର ସମାହାର, ନାଗରିକ ଏବଂ ବିଦେଶ, ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ, ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ, ଲଙ୍ଘନୀୟ ନୁହେଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ। ତାପରେ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ, ନାସ୍ତିବାଚକ, ଅସ୍ତିବାଚକ, ନାଗରିକ, ବିଦେଶ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମାନତା ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର, ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର। ସମାନତା ଅଧିକାର ଧାରା 14ରୁ 18, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର 19ରୁ 22, ତାପରେ 23ରୁ 24, 25ରୁ 28, 29, 30 ଏବଂ 32। ତ ଏତିକି ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ସମାନତା ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଧାରା 14ରୁ 18। ତ ଧାରା 14ରେ କ'ଣ, 15ରେ କ'ଣ, 16ରେ କ'ଣ, 17ରେ କ'ଣ, 18ରେ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମାନତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମାନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଧାରା 14ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନତା। ଧାରା 14ରେ କ'ଣ, ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନତା, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନତା। ତ ଧାରା 14। ଦେନ୍ ଅଛି ଭେଦଭାବ ନିଷେଧ, ଧାରା 15ରେ ଭେଦଭାବ ନିଷେଧ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ସେ ଧନୀ, ଇଏ ଗରିବ, କୌଣସି ଆମର
मौलिक अधिकार लिपिबद्ध नुहे कि गणतांत्रिक व्यवस्था रे आसी न थाए। नियुक्ति क्षेत्र में समानता, तो नियुक्ति क्षेत्र में जाति धर्म वर्ण लिंग समस्त समान अधिकार पाई था। तो नियुक्ति अधिकार कोड अच्छी धारा 16, यही धारा गुड़ी को आपण मैंने मन रखिए। अस्पृश्यता निवारण धारा 17, धारा 17 रे अस्पृश्यता निवारण सेपरी कौन छुआ अछुआ भेदभाव रही। उपाधि उच्छेद धारा 18, धारा 18 अच्छी उपाधि उच्छेद। यही धारा अनुसार सामरिक कि शिक्षागत उपाधि व्यतीत सामरिक और शिक्षागत उपाधि व्यतीत अन्य कौन उपाधि प्रदान करें। तो राष्ट्रपति परामर्श अनुमति बिना कौन नागरिक विदेशी राष्ट्र उपाधि ग्रहण करें। देन अच्छे स्वाधीनता अधिकार धारा 19 रु 22। धारा 19 रे कौन थाए ना स्वाधीनतार परिसर जपरिक 6टी आमको स्वाधीनता दि जाइए, जोटा कि धारा 19 रे अच्छी। तो भाषा भाव प्रकाश करिवार स्वाधीनता, शांतिपूर्ण निरस्त्र भाव समवेत स्वाधीनता, संघ गठन स्वाधीनता, भारत सीमारेखा मध्य भ्रमण करिवार स्वाधीनता, भारत जेको स्थान में बसवास करिवार स्वाधीनता और वृत्ति जीविका निर्वाह करिवार स्वाधीनता। ये 6टी आपण मैंने निहाती भाव मन रखिए। नेक्स्ट होचे आईन शासन धारा 20। धारा 20 होचे आईन शासन, शासनर आईन नुहे आम गणतांत्रिक राष्ट्र रे आईन शासन चली थाए। तो आईन आगे समस्ते दंडनीय, समस्ते सम्मानता। तो जी अपराध कर सी दंड पाइब, से जड़े नेतार पुओ हो कि गोटे गरीबर पुओ हो, समस्ते आईन आगे सामान अटंती। तो जीवन धारण अधिकार धारा 21, धारा 21 रे जीवन धारण अधिकार दी जाइए। देन बेआईन अटकरू सुरक्षा धारा 22 रे। नेक्स्ट अच्छे शोषण विरुद्ध अधिकार धारा 23 रु 24, धारा 23 और 24। बेठी खटाइबा निषेध धारा 23, जोटा कि मनीष मानू नहीं व्यवसाय करने निषेध। विपर्जनिक नियुक्ति निषेध धारा 24। यही धारा अनुसार 14 वर्ष कम बयस पिला खनि कारखाना अन्य कौन विपर्जन कार्य नियुक्त कर। नेक्स्ट अच्छे धर्मगत स्वाधीनता अधिकार धारा 25, 26, 27 एवं 28। यही 4टी आमर धर्मगत स्वाधीनता अधिकार प्रदान कर। धर्म ग्रहण करूँ, धर्मानुष्ठान प्रतिष्ठा करूँ, धर्म कर निषिद्ध, धर्म शिक्षा निषिद्ध। तो यहाँ आम जो पढ़ुले नास्ति सूचक और अस्ति सूचक, यही दुईटी अच्छी जो धर्म कर निषिद्ध और धर्म शिक्षा निषिद्ध। एगुड़ी हूँ नास्ति सूचक, एटा को बारण कराई धर्म कर आनीपर ना, धर्म शिक्षा दे पार ना। नेक्स्ट अच्छे सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार, यहाँ सब संख्यालघु मानक दि जाइए। धारा 29 रे कौन ना संस्कृति सुरक्षा, धारा 30 रे संख्यालघु संप्रदाय शिक्षानुष्ठान। नेक्स्ट अच्छी भेरी इंपोर्टेंट सांविधानिक प्रतिकार अधिकार, जोटा कि धारा 32 रे सांविधानिक प्रतिकार अधिकार। तो कौन सी मौलिक अधिकार यदि क्षुण्ण हुए आम ये सांविधानिक प्रतिकार अधिकार माध्यम सुप्रीम कोर्टर आम जापर। तो यही धारा 32 रे आमको 5टी निर्देशनामा दी। निर्देशनामा माने रीड आमको 5टी दी। बंदी प्रतिक्षरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेक्षण। तो एगुड़िक आपण मैंने पढ़े आ यहाँ बहुत इंपोर्टेंट रही। 5 मार्क आसपे कि 3 मार्क आसपे कि 2 मार्क आसपे कि 8 मार्क। तो निहत भाव आसो गोटे लंग टाइप मौलिक अधिकार संपर्क में। तो संविधान प्रतिकार अधिकार यहाँ था संविधान प्रतिकार अधिकार, यहाँ समालोचना अच्छी। तो केतक बारण करती, केतक आपणाई नियंती। तो ये मौलिक अधिकार पृष्ठभूमि। एतिक मौलिक अधिकार श्रेणी विभाग। आम नेक्स्ट क्लास रे डीपीएसपी राष्ट्र निर्देशमूलक नीति से संपर्क आलोचना करवा। आज आमर फंडामेंटाल राइट कंप्लीट हो जाइए। तो आपण मानू यही क्लास टी किपरि लगिला निजर मतामत निश्चित देवे। देखा नेक्स्ट क्लास रे। रही जय जगन्नाथ।